Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala khairi khalqillahi ajma'in, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hayyakumullahu jami'an ayuhat tullab wa talibat. Pada pelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang ihtimamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nadhafah. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebersihan. Sebagaimana yang telah kita tahu bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan. Ihtammal Islamu bin nadhafah. Agama Islam sangat mementingkan kebersihan. Wa syara'a li ajli dzalika katsiran minal ahkam. Di mana agama Islam mensyariatkan banyak sekali hukum-hukum yang berkaitan dengan kebersihan. Contohnya adalah yang pertama adalah wudu. Kita berwudu sebelum sholat. Kita membersihkan anggota wudu kita sebelum sholat. Dan juga agama Islam mensyariatkan apalagi? Mensyariatkan mandi, al-ghuslu. Jadi agama Islam sangat perhatian dengan an-nadhafah. Contohnya adalah berwudu, kemudian mandi, dan yang lainnya. Dan bagaimana perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kebersihan? Fa kaifa kana ihtimamuhu sallallahu alaihi wasallam bin nadhafah? Maka bagaimana perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kebersihan? Ini adalah yang akan kita bahas pada pelajaran kita kali ini insyaallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sosok yang sangat menjaga kebersihan. Urifa alaihi salatu wassalam bi'inayatihi wa ihtimamihi bin nadhafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan sosoknya yang sangat mementingkan dan memperhatikan kebersihan. Contohnya adalah nadhafatu jasadih. Contohnya adalah perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kebersihan dirinya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaghtasil wa kana ya'muru bil ightisal. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandi dan memerintahkan sahabatnya agar mandi. Wa bi khassatin yaumal jum'ah. Terkhusus pada hari Jumat. Li'annahu idul usbu'. Dikarenakan hari Jumat adalah hari raya yang terjadi setiap minggu. Wa kana ya'muru bitaqlimil adhafir. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar kita memotong kuku kita pada hari Jumat, dikarenakan kuku apabila telah panjang maka itu akan menjadi tempat berkumpulnya kotoran sehingga harus dibersihkan. Dan ini adalah bentuk perhatian Nabi kita terhadap kebersihan. Shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Dan kemudian bentuk perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam dengan kebersihan baju-baju beliau. Nadhafatu thawbih. Kebersihan pakaian-pakaian beliau. Faqad kana sallallahu alaihi wasallam thawbuhu wa na'luhu nadhifan wa hasana. Karena sesungguhnya baju dan sendal beliau sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan bersih dan baik. Wa kana ya'muru ashabahu bi nadhafati thiyab. Dan juga beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya agar membersihkan baju-baju mereka. Kemudian yang berikutnya adalah perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam dalam menjaga kebersihan mulut dan tangannya setelah makan. Nadhafatu famihi wa yadayhi ba'dal akli. Kana sallallahu alaihi wasallam ya'tani bi nadhafati famihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan kebersihan mulut beliau. Fakana yaghsilu famahu ba'dal akli. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam mencuci mulutnya setelah makan. Wa ba'da syurbi ma lahu atharun 'alal asnani wa raihatil fam. Dan juga setelah meminum minuman yang dapat mempengaruhi kebersihan gigi dan bau mulut. Mithlu al-laban, seperti setelah meminum susu. Fa'an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka diriwayatkan dari sahabat bin Abbas radhiyallahu anhuma, dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariba labanan. Ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam meminum susu. Famadmad. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam setelah minum susu beliau berkumur-kumur. Waqal. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lahu dasama. Sesungguhnya susu tersebut mengandung lemak, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur setelah meminum susu.
Kemudian setelahnya adalah bentuk perhatian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap giginya, yaitu nadhafatu asnanih, kebersihan gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bis-siwak. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar bersiwak. Wa aktsara min isti'malih. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat sering bersiwak. Wa bi khassah, terkhusus pada keadaan-keadaan berikut ini. Yang pertama adalah al-wudu, ketika akan berwudu. Kemudian yang kedua adalah as-shalah, ketika akan salat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersiwak sebelum berwudu dan ketika akan salat. Kemudian yang ketiga adalah qiraatul Quran, yaitu ketika akan membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah taghayyuri raihatil fam, yaitu ketika mulut telah berubah baunya. Kemudian yang kelima adalah an-naum, ketika akan tidur. Yang keenam adalah al-istiqadh, yaitu ketika bangun tidur. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah ketika dukhul al-manzil, ketika akan masuk rumah. Dan ini adalah 7 keadaan di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersiwak pada keadaan tersebut. Dan ini menunjukkan tentang perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap kebersihan gigi beliau salawatullahi wasalamuhu alaih. Kemudian nadhafatu sya'rih, perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam kepada rambut beliau. Kana sallallahu alaihi wasallam yunadhifu sya'ra ra'sih. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam membersihkan rambut beliau. Wala yatrukuhu ash'atha mutafarriqa. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak membiarkan rambut beliau kusut tidak karuan. Wara'a marratan ahada ashabihi wa qad tafarraqa sya'ruh. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya dalam keadaan rambutnya berantakan. Faqala ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sya'rah. Apakah dia tidak dapat mendapati sesuatu apapun yang dapat meluruskan atau merapikan rambutnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat tersebut. Dan ini adalah bentuk perhatian beliau sallallahu alaihi wasallam tentang kebersihan sahabatnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam sangat peduli tentang kebersihan para sahabatnya. Dan ini adalah pelajaran kita kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.